अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी जो पिछली क्लासेस हैं उसकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। फेडरल बोर्ड में 10th क्लास में अब जो पाकिस्तान स्टडीज़ का कोर्स है उसमें दोनों बुक्स जो हैं वो अब 10th क्लास में हैं। उसमें जो बुक 1 है इसका सेकंड लेसन जो है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिस्सा अव्वल तारीख़ पाकिस्तान और सबक नंबर 2 जो है पाकिस्तान का क़याम, इसकी एक्सरसाइज को इस वीडियो में हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको जो दोनों बुक्स हैं, बुक 1 और बुक 2, दोनों के लेक्चर्स जो हैं और नोट्स वगैरह वीडियोस वो अवेलेबल हैं। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले मुख्तसर सवालात हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, शिमला वफ्द 1906 की अहमियत बयान करनी है। जुदागाना इंतखाब का मुतालबा। शिमला वफ्द की सबसे बड़ी कामयाबी बरतानवी हुकूमत से जुदागाना इंतखाब के हक को मनवाना था, जिससे मुसलमानों के सियासी वजूद को तस्लीम किया गया। सियासी शऊर की बेदारी। इस वफ्द ने मुसलमानों में सियासी इत्तेहाद पैदा किया, जिसके नतीजे में आल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया और हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पड़ी। 1928 की नेहरू रिपोर्ट का तज्ज़िया करना है। मुस्लिम हकूक की नफ़ी। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया, जिससे कांग्रेस का मुतासब चेहरा सामने आ गया। हिंदू तसल्लुत की कोशिश। इस रिपोर्ट का मकसद हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत का मुस्तकिल इक़्तिदार कायम करना था। इसने मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। आल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 मकासद क्या थे? हकूक का तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों के सियासी हकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और इनकी ज़रूरतों को हुकूमत के सामने पेश करना। वफादारी का जज्बा, मुसलमानों के दिलों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफादारी पैदा करना और गलत फहमियाँ दूर करना। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी। मुस्लिम लीग के दीगर मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर दूसरी कौमों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना। कायद-ए-आज़म के पेश करदा 14 नुकात की अहमियत बयान करनी है। मुसलमानों का सियासी मंशूर। 14 नुकात ने मुसलमानों के मुतालबात को एक जामे शक्ल दी, जिसने नेहरू रिपोर्ट के मनफी असरात को ज़ायल कर दिया। वफाकी निज़ाम का मुतालबा। इन नुकात में सूबाई खुद मुख्तारी और मरकज में मुसलमानों के लिए 1/3 नुमाइंदगी का मुतालबा किया गया, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद साबित हुआ। अल्लामा इकबाल के 1930 के खुताब का तजिया करना है। तसव्वुर पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के तारीखी खुतबे में मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद रियासत का वाज़ेह तसव्वुर पेश करके मंजिल का तयन किया। 2 कौमी नजरिया। उन्होंने 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर कहा कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम है, लिहाजा मुसलमानों को अपनी मजहबी और सकाफती बका के लिए अलग खित्ता दरकार है। 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी की वजाहत करनी है। नुमाइंदगी का तनाज़ा। कॉन्फ्रेंस की नाकामी की बुनियादी वजह कांग्रेस का यह दावा था कि वो मुसलमानों के भी नुमाइंदा हैं, जिसे कायद-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग का मौक़िफ़। कायद-ए-आज़म ने 2 टोक फैसला किया कि इंतजामी कौंसिल में तमाम मुस्लिम नुमाइंदे सिर्फ मुस्लिम लीग ही नामजद करेगी, जिस पर समझौता ना हो सका। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के दिए गए फार्मूले का तज्जिया करना है। सूबाई ग्रुप बंदी। इस प्लान ने हिंदुस्तान को 3 ग्रुप्स में बांटने की तजवीज़ दी, जिससे मुसलमानों को अपने अक्सरियती इलाकों में खुद मुख्तारी मिल सकती थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आखिरी कोशिश। ये मंसूबा मुत्तहिदा हिंदुस्तान को बरकरार रखने की आखिरी कोशिश थी, जो कांग्रेस की हठधर्मी और गलत तशरीहात की वजह से नाकाम हुआ। नेक्स्ट में एक्सरसाइज में जो तफसीली सवालात हैं, लखनऊ मुआहदे में किस तरह कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के खदशात और मुतालबात को पूरा किया गया। जुदागाना इंतखाब की मंजूरी। कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों का जुदागाना इंतखाब का देरीना मुतालबा तस्लीम कर लिया। मरकजी नुमाइंदगी। मरकज में मुसलमानों के लिए 1/3 नशिस्तें मुख्तस करने पर इत्तफाक किया गया। वज़न तवाज़ुन जो थी ना, वेटेज। मुस्लिम अक़लियती सूबों में मुसलमानों को इनकी आबादी से ज्यादा नशिस्तें दी गई। वीटो पावर तय पाया कि कोई ऐसा बिल मंजूर नहीं होगा जिसकी किसी मजहब के 3/4 अरकान मुखालफत करें। सियासी ताउन। दोनों जमातों ने मिलकर बरतानवी हुकूमत से इंतजामी इस्लाहात और खुद मुख्तारी का मुतालबा किया। तारीखी अहमियत। इस मुआहदे से कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के तौर पर उभरे और सियासी हमांगी पैदा हुई। तहरीक खिलाफत कैसे उभरी और इसके बुनियादी मकासद क्या थे? पस मंज़र। पहली जंग अजीम में तुर्की की शिकस्त के बाद खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए ये तहरीक शुरू हुई। खिलाफत का तहफ़्फ़ुज़। इसका पहला मकसद तुर्की में खिलाफत के इदारे को बरकरार रखना था। मुक़द्दस मकामात की हिफाजत। मक्का और मदीना जैसे इस्लामी मुक़द्दस मकामात की हुर्मत और तुर्की के कंट्रोल को यकीनी बनाना। तुर्की की हदूद। मुतालबा किया गया कि जंग से पहले की तुर्की की जोग्राफियाई हदूद को तब्दील न किया जाए।
ہندو مسلم اتحاد، گاندھی نے اس تحریک کی حمایت کی جس سے برصغیر میں برطانوی راج کے خلاف ایک مضبوط محاذ بنا۔ عوامی بیداری، اس تحریک نے مسلمانوں میں بے پناہ سیاسی شعور اور قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔ کانگریس کی وزارتوں نے مسلمانوں کے خلاف کس حد تک کام کیا اور ان کے اقدامات کے کیا نتائج نکلے؟ تعلیمی استحصال، وردھا اسکیم اور ودیا مندر کے ذریعے مسلمان بچوں پر ہندو ثقافت مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ مذہبی پابندیاں، اذان پر پابندی، مساجد کے باہر شور و غل اور گائے کے ذبیحہ پر روک لگا دی گئی۔ سیاسی تعصب، سرکاری ملازمتوں کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے گئے اور اردو کی جگہ ہندی کو فروغ دیا گیا۔ بندے ماترم، اسمبلی اور اسکولوں میں مشرکانہ ترانہ بندے ماترم لازم قرار دیا گیا جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ تھا۔ یوم نجات 1939 میں وزارتوں کے استعفیٰ پر مسلمانوں نے قائد اعظم کی اپیل پر یوم نجات منایا۔ نتیجہ، ان مظالم نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ قرارداد لاہور میں بنیادی اصول اور مطالبات کیا تھے؟ جغرافیائی وحدت ہے۔ مطالبہ کیا گیا کہ جغرافیائی طور پر جڑے ہوئے علاقوں کی نئے سرے سے حد بندی کی جائے۔ مسلم اکثریتی علاقے شمال، مغربی اور مشرقی ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر آزاد ریاستیں بنائی جائیں۔ خود مختاری، ان مجوزہ ریاستوں کو مکمل طور پر خود مختار اور مقتدر بنایا جائے۔ اقلیتوں کا تحفظ، ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی اور ثقافتی حقوق کا آئینی تحفظ کیا جائے۔ تقسیم ہند کا اعلان، اس قرارداد نے واضح کر دیا کہ ہندوستان کا واحد حل صرف تقسیم ہی ہے۔ رد عمل، ہندوؤں نے اسے قرارداد پاکستان کہہ کر تنقید کی جسے مسلمانوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ لاسٹ کوسچن جو ہے، جون 1947 کے منصوبے کی وہ کون سی اہم دفعات تھی جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی راہ ہموار کی؟ تقسیم کا فیصلہ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کیا جائے گا۔ پنجاب اور بنگال، ان صوبوں کی اسمبلیوں کے ارکان فیصلہ کریں گے کہ وہ تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں۔ سندھ کی اسمبلی کثرت رائے سے اپنا مستقبل طے کرے گی کہ وہ کس ریاست میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ صوبہ سرحد اور ضلع سلیٹ میں ریفرنڈم استفسار رائے کے ذریعے عوام کی رائے جان لی جائے گی۔ ریاستیں دیسی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ جغرافیائی حالات کے مطابق کسی بھی ملک سے الحاق کر لیں۔ حد بندی کمیشن، سرحدوں کے تعین کے لیے ایک باقاعدہ باؤنڈری کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ وہاں پہ یہ جو دونوں بکس ہیں نا، اردو اور انگلش میڈیم کی، اس کے لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈڈ ہیں جو آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ کبھی یاد آئے تو پوچھنا ذرا اپنی خلوت شام سے، کسے عشق تھا تیری ذات سے، کسے پیار تھا تیرے نام سے۔ ذرا یاد کر کہ وہ کون تھا جو کبھی تجھے بھی عزیز تھا، وہ جو مر مٹا تیرے نام پہ، وہ جو جی اٹھا تیرے نام سے۔ ہمیں بے روحی کا نہیں گلا کہ یہی وفاؤں کا ہے صلہ، مگر ایسا جرم تھا کون سا گئے ہم دعا و سلام سے۔ کبھی یاد آئے تو پوچھنا ذرا اپنی خلوت شام سے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔